ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بلند آواز میں صلاۃ محمد النبی برادران اسلام اے معززین حضرات، اللہ جے فضل و کرم سان ہن برکت بھرے مہینے جو یہ برکت بھریو ڈینہں اوہاں جماعت سگوری جو سکار تو گزریو، جو خرافات کھان بچی، بدعات ۽ رسومات کھان پان کي روڪي، سارو ڏينهن قرآن شريف جي زيارت کندا رهيو ۽ علماء کرام ۽ صلحاء عظام جي مواعظ حسنا کان مستفيد ٿيندا رهيو۔ اوهان کي کروڑها مبارڪون هجن جو انهي برڪت ڀري ڏينهن کي تव्हां سڪار تو کندے ان ايندڙ رات تائين وفاداری جو ثبوت ڏنو آهي۔ मां दुआ थो करियां त जलसे जे इख्तिताम ताईं अल्लाह ताला अवां खे वफ़ादार थी रहण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुंहिंजा मोहतरम ऐं मुंहिंजा मुकर्रम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, सुलहाए इज़ाम काफ़ी मौजूद आहिनि जेके राति वेंदे ताईं तव्हां खे पंहिंजे मवाइज़ हसना खां मुस्तफ़ीद फरमाईंदा रहंदा। पर ज़रूरत आहे अव्हां जे वफ़ादारी। दोस्त अज़ीज़ो,
اللہ تعالی جل جلالہ کئی راتوں سال جوں کئی ڈींहं سال میں عجیب و غریب اساں کے نصیب تو فرمائے پر بے سمجھے جے کرے اوے اساں جا ڈींहं راتوں بدعت رسومات جاہلیہ میں گزری تھا ونن اے اساں پانجو مقصد حاصل کرے نتھا سگھوں اے اللہ جی رحمت ۽ مغفرت کھان رہی تھا پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا عیدین جا ڈींहं شیطان لعین جے لا حادثے جا ڈींहं ہن اللہ رب العالمین ان ڈींहंن تے ایڈی وڈے میں وڈی رحمت کرن تو فرمائے جن جو شروع شمار نہیں جے کڈیں سجو برے کھان وٹھی سج لٿے تائیں عید الفطر جے ڈींहं عید الاضحیٰ جے ڈींहं ہر مسلمان عبادت میں قرآن شریف جے تلاوت میں اللہ رب العالمین جے ذکر اذکار میں گزارے تو سجے سال جا صغیرہ گناہ ان جا بخشی سگندا پر تہاں کیئں عیدین جا ڈींहं وڃائے تا چھڏيو نماز الائے کیئں تھا پڑھو فوراً ماण्هو نماز پڑھن کھان بعد گندگی ڏے ہلیو ٿو وڃي کتن ऐं رشن جے میلن ڏے ککڑن جے میلن ڏے ڏاندن جے ڍڳن جے گوئن ڏے VCRن ڏے ٽيوين ڏے ڊشن ڏے سينيمائن پانجي راضي ٿيل رب کي ناراض ڪري ٿا وڃن پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا ته 15 شعبان جی رات مجھے امت جے لا اللہ سائیں برات جی رات مقرر کن فرمائی ہے جے کدیں یا رات عبادت میں ذکر میں نوافلن میں نماز میں سجدے رکوع میں گزارجے ته لکھا ماण्هو ان رات میں بشک جی جنت کھان آ جاتی جنت جا لائق بنی سگندا جے کدیں ان رات میں عبادت کئی ونے جہنم کھان آ جاتی ونے انیا ودیک مجھے آقا علیہ السلام جن فرمایا سال بھر جے راتن میں لیلۃ القدر جی تے ہی عجیب و غریب رات رب نصیب فرمایا جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر سجے سال میں جے کے گناہگار گناہ بخشائے نہ سگیا سجے رمضان شریف جے رات نے ڈींहंن میں پانجے رٹھل رب کي راضي کرے نہ سگیا ان کے اہلی برکتیں رحمت واری لیلۃ القدر جی رات دی نصیب تھے جو 84 سالن جے عبادت جو ثواب انہی ہکڑی رات میں اللہ پانجے بانن کے عطا فرمائے تو جگہ ورے ہنی کاور لہی تھی وڈیوں وڈیوں قیمتی راتیوں وڈا وڈا قیمتی ڈींहं پیارے پیغمبر سائیں جے امت سگوری جے مغفرت رحمت اللہ سے سال میں مقرر کرن فرمایا ہے انہن رات میں ڈींहंن ماں ہکڑو ڈींहं 12 ربیع الاول جو بھی وڈو برکت رحمت وارو ڈींहं جن ڈींहं تے جيڪڏهن سارو ڏيंهं اللہ جي عبادت کندے گزار جے شکرانے میں گزار جے ذکر ۽ فکر میں گزار جے قرآن شریف جے ٻدھڻ میں تلاوت میں گزار جے تے ان ہکڑے ڏينهن جے عبادت جو بھی وڈے میں وڈو ثواب ملی سگے تو اے مسلمانن جے شکرانے جو ڏينهن دنیا میں کئی بار جاوا ہن جمدا
मां सारी दुनिया जे हमड़न खे बचननि जे ॼमण ते मुबारकबाद थो करियां, पर एॾी मुबारक कहीं दुनिया जे अमर खे न मिली हूंदी, न का मिली सघंदी जेॾी मिठड़े मोहम्मद जे अमर खे आसमान ऐं ज़मीन वारनि जे तरफ़ां मिठड़े मोहम्मद जे ॼमण ते नसीब थी आहे। माण्हू त मोहिजी पिया, ख्वाजा अब्दुल मतलब साईं जन जो ॾाढो साईं त ख़ुशीअ में मापे ई नथो। सैयदना अमीर हमज़ो साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास साईं त पंहिंजे भाते जे विलादत ते ख़ुशीअ में मापनि ई नथा, मिठाइयूं विराईंदा था वतनि, पर आसमान जा नूरी मलाइक ऐं जन्नत जूं हूरूं बि हुज़ूर जे ख़ुशीअ में मुबारक विराईंदियूं हूंदियूं वतनि। एॾो वॾो बरकत ऐं इज़त ऐं मान ऐं फज़ीलत वारो ॿारड़ो मुंहिंजी मिठड़ी अम्मा आमना साईं खे रब साईं नसीब फरमायो, जंहिं शहज़ादे जे मत न अॼु ॾींहं ताईं को दुनिया में ॿारड़ो पैदा थी सघियो आहे, न क़यामत ताईं को शहज़ादो कंहिं अम्मा जे पेट मां पैदा ई थी सघंदो। जंहिंजे पसीने मुबारक में अतर ऐं मुश्क जी ख़ुशबू, जंहिंजे लिब मुबारक में तरियाक खां वधीक शिफ़ा जो असर, जंहिं प्यारे साईं जूं दुआऊं मुस्तजाब, पर वॾे अफ़सोस सां चवणो थो पए त हौसले विञायल इंसान बदहवास शैतान जे चंबे लिपेट में आयल माण्हू अहिड़े वॾे ॾींहं, अहिड़े बरकत वारे ॾींहं, अहिड़े इज़त वारे ॾींहं, शुक्राने वारे ॾींहं खे बि खुराफात में, बिदात में, रसूमात जाहिलिया में, ताबूतन में, नारन दंबन में, जुलूसन में विञाए सॼो ॾींहुं ज़ियान करे पंहिंजे रब खे नाराज़ करे था विझनि। ये इस्लामी कम आहे? दुनिया जा माण्हू मूर्तुनि जा पूॼारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कंहिं मूरत, कंहिं बुंड ऐं बुत जे पूॼा लाइ पैदा फरमायो आहे न। अल्लाह से फरमायो, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जेकॾहिं पैगंबर साईं जे रोज़े अतार जो ताबूत ठाहिण जाइज़ हुजे, हा तो शहदाद कोट वारो, लाड़काने वारो, कराची वारो, लाहौर वारो, सारी दुनिया में रहण वारो इंसान हो ऐं ख़ुसूसन मुसलमान हो, जे पैगंबर साईं जे रोज़े अतार जो ताबूत ठाहे, फिगिरियूं वेढ़े, गुल गोक रखी, रोज़े अतहर जी शक्ल बणाए, नंढा ऐं वॾा, पोढ़ा ऐं जवान, उठ गाॾियुनि ते, गधा गाॾियुनि ते, ट्रैक्टरनि ते, टालनि ते, बसनि ते चाढ़े रस्तनि ऐं रोडनि में घुमाइण जाइज़ हुजनि, हा त सभ खां अॻु में नबीअ साईं जो वॾे में वॾो परवानो आशिक़ सैयदना अबू बकर ईअं करे ॾेखारे। हा तव्हां छा आहे, तव्हां निकिरो नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इश्क़ ऐं मुहबत ही त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ साईं जी एॾो इश्क जो न हुमास खां जुदा थी सघे थो, पर अबू बकर सिद्दीक़ प्यारे मोहम्मद करीम खां नथो जुदा थी सघे। जंहिं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जे मुहबत खे ॾिसी, जंहिं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जे इश्क खे ॾिसी, जंहिं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, सब चओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे मुहबत खे ॾिसी सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन दुआ था गुण फरमाइनि, ऐ इलाहुल आलमीन, मुंहिंजे परवाननि मां जेकॾहिं कंहिं मके शरीफ़ में कंहिंजी ज़िंदगी मुबारक पूरी थिए त उनखे जन्नतुल मौला में जाइ ॾियणु फरमाइजांइ। जेकॾहिं कंहिंखे मदीना आलिया में ज़िंदगी कंहिंजी पूरी थिए त उनखे जन्नतुल बक़िया में जॻह ॾियणु फरमाइजांइ। पर जे मुंहिंजे पोड़े अबू बकर जी हयाती पूरी थिए त मां मोहम्मद जे रोज़े में मां सां गॾु बहाइजांइ। शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने फारूक आज़म।
طاقت ہی کہیں نہ ہے جو پیغمبر سائیں جے روزے اتر ساں کو داندلی کرے زوری کرے چو کہیں جاب رکھے کہیں ظالم رکھے کہیں ڈکٹیٹر رکھے کہیں متکبر رکھے کہیں وڈائی خو رکھے کہیں فرعون رکھے کہیں نمرود رکھے کہیں طاقتور رکھے حضور جے اردا گرد 70,000 ملاک شبو روز پہرے میں بیٹھائیں یہ حیات نبی انہیں پیارے پیغمبر جے روزے اطہر میں سیدنا ابو بکر صدیق سائیں گے جگہری ملی ہے تو جو پیارے مٹھڑے محمد یہ تازیہ ٹھائیں تابوت ٹھائیں اٹھ گولن تے تاریوں جائیں نعرہ پلید کرن وارو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاجے خلافت جے دور میں یہ کرے ہاں جے کافر جائے تے سوڑھ میں گدی وہی رہا مایوس حال میں کبے کے بیا چون جے او مسلمانن جو پہلوان سربراہ دس جے پروانے عمر فاروق جے لابی سرور کائنات علیہ السلام دعا گھرن فرمایا او اللہ سائیں جے مجھے ابو بکر صدیق تے مہر جی نظر فرمائے مجھے روزے اطہر میں ماں کے موٹائے نے تو مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مجھے روزے اطہر میں جگہ نصیب فرما جا پیغمبر جے روزے میں جگہ ملی ہے تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی برکت ہے یہ مجھے عمر سائیں جی انتہا محبت اخلاص ثابت ایڈی محبت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور سائیں جن ساہی جو ہکڑی گھڑی حضور سائیں کھاں جدا رہن بھی سال برابر سمجھندا ہا انہن جے انہیں ایڈی محبت کے انہن جے ایڈے قرب کے انہن جے ایڈی عشق کے نسبت کے برقرار رکھن دے دنیا میں لدے وجن کھاں بعد سندھیت میں سدا لفظ ماں چواں مری وجن کھاں بعد بھی اللہ سے گھرائے عمر فاروق کے بھی پنجے میرے باجزا سرور کائنات علیہ السلام یعنی حیات نبی جے روزے اطہر میں جگہ دئی حضور سائیں جے عاشقن نبی سائیں جے پروانن نبی سائیں جے سہرن نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جے سچن غلامن یہ محبت جو اللہ تعالی جل جلالہ انداز ظاہر کرے چھڑیو تو ایڈی مجھے حضور جی محبت آ ہنن بھلارن ساں جو انہن جی جدائی نبی سائیں بھی برداشت نتھو کرے ہنن بھلارن بھی پیغمبر کریم ساں ایڈی محبت رقم فرمایا جو یہ بھلارا دنیا میں ونجن کھاں بعد بھی مجھے محمد کو جدا رہن قبول تھا کن انہیں گہری نسبت جے کرے اللہ سے ابو بکر عمر کے گھرائے مچھڑے محمد جے روزے میں گڈ رہائے نبی سائیں ڈسی رہا انہیں وقت حیاتی مبارک جے دور میں یہودی نصارا ملک جا کافر سڑن پیا صدیق سائیں ہاں جلن پچن پیا عمر فاروق ہاں اللہ تعالی جل جلالہ جے دربار میں دعا گھرن فرمایوں تے الہ العالمین مجھے ابو بکر عمر کے مجھے روزے میں پہنچائے اور مجھے ماں محمد جے دلی تمنا کے پورو فرما جہاں تو دنیا جے دشمن کے پتو پے ابو بکر صدیق عمر فاروق پیارے محمد کریم علیہ السلام جاہن اے پیارو محمد کریم علیہ السلام پیارے ابو بکر عمر فاروق جو ہے جے کہ ابو بکر عمر جا دشمن ہن نہ انہن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی آ نہ اوہے مجھے محمد جا پروانہ ہن یہ کہ صدیق جا ویری ہن یہ کہ فاروق اعظم جا دشمن ہن وڈے آواز سان چو کہ انہن کے پیارے پیغمبر جے عاشق سدائن پروانے سدائن انیا ما ودیک لفظ ڳالهائين دي چون امتي سدائن جو لا چو کو حق ہی کو نہیں جائز ہی کو نہیں یہ کہ معمولی ایسے ہوں جن جے تعریف میں رب رحمان جو قرآن مجید بھرل نظر تو اچے جن کے پیارے پیغمبر سائیں جے روزے اطہر میں جگہ نصیب تھی ہے جن کے سرور کائنات علیہ السلام جن دعاؤں گھری پان سان گڈ رہایو ہے سب وڈے آواز سان چو تے ابو بکر سائیں حضرت عمر سائیں جی اساں سبنی کلمے وان وٹ چو وڈے میں وڈی عزت جن جے دلن میں حضرت علی المرتضی سان گڈو گڈ حسنین سان گڈو گڈ حضرت زین العابدین سان گڈو گڈ ऐं दीगर अहल बैत इज़ाम सां गॾोगॾु अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फारूक हज़रत उस्मान गनी जी भी दिल में जंहिंजे में इज़त आहे उहे हथ मथे खणी ऐलान कनि
شان رسالت ختم نبوت، شان رسالت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت. جن عظیم شخصیتن خاں ودیک نبی سائیں جو کو عاشق تھی نہ تو سگے. انہن نبی سائیں جے روزے اطہر جو کو تابوت ٹھاہو، نہ کا مورتی ٹھاہوں، نہ گڈھا گاڑن تے، نہ گھوڑن تے، نہ اٹھن تے کو جلوس کڈھوں، نہ ماہن کے اوباشن کے گڈ کرے کے نعرا دبا کیوں. جے اہو طریقو چو مجھے مچھڑے محمد کریم جے خوش کرن جو جے ہاں تو خلفائے راشدین اللہ جے فضل سان وڈے میں وڈا نمبر اول تے حضور سائیں جا عاشق ہا. اگ میں سبنی کھان اہڑے قسم جا جلوس سیدنا علی المرتضی سائیں، سیدنا عثمان غنی سائیں، سیدنا عمر فاروق سائیں، سیدنا ابو بکر صدیق سائیں، اہڑے قسم جا جلوس کدی شہرن کے رونق وارو بنائن ہاں جیکے کم چو خلفائے راشدین پیغمبر جے عاشقن نہ کیا ہن. سبئی وڈے آواز سان چو تو ہے کرن جائز ہی ناہن. پر ہو ترسو ہو جو کو مرد مجاہد میدان پہ آیو عمر بن عبدالعزیز جن جے انصاف جو ایڈو دھماکو ہو جو مکریوں ہیں بگھڑ گڈ چرندا ہا بنا دھنار جے یہ دھنن جا دھن بکریوں بنا دھنار جے گھمندیوں ہوں. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز جے زمانے میں گھمندیوں ہوں جے اسلامی آئین نافذ کرے ملک کے عدل انصاف جی جھلک ڈیکھارے. کہ بعد کے طاقت نہ ہوں دی عمر بن عبدالعزیز جے زمانے میں جو جھرکیے کے چمبو ہنی مارے وجے. پر ماں اñا ودھیک شو نہ چواں کہ بلیے کے طاقت نہ تھی ہی عمر بن عبدالعزیز جے زمانے میں جو کہ چوہے کے رہڑ ڈئی وجے. مانن جا ہتھیں وات دبند ہاں پر پکھ میں جانورن تے بھی رکاوٹ ہی. اہو ایڈو وڈے انصاف وارو مسلمانن جو سربراہ نبی سائیں جو پتنگ ऐं پروان محمدی نظام کے نافذ کرن وارو جے کڈیں انہی میں حضور سائیں جی خوشی سمجھے ہاں اللہ جی رضا سمجھے ہاں ت پنجے حکمرانی جے دور میں اہڑے قسم جا فنکشن تیار کرے، چونا گچ کرے، رونقاں کرائے، جھنڈیوں لہرائے، اسٹیجوں تیار کرائے، تابوت ٹھاہے، ہیڈے ہوڈے گھمائے. نبی سائیں جی تو میں دل کے خوشی رسائے ہاں. پر جڏهं عمر بن عبدالعزیز ائیں نہ کرو جيڪو نبی سائیں جي پروانن ماں هڪڙو عظیم پروان هو ته سڀئي وڏي آواز سان چو ته اهو ڪم اسان مسلمانن کي ڪرڻو ئي ناهي. کہ امام حسین جے تابوت جے پنهंجي زندگی پوری کئی کہ نبی سائیں جے روزے جو تابوت ٹھاہے حضور جی بے ادبی کئی. بے ادبی نہ کयो. دنیا جے فکرن کي کهڙي حیثیت آ جو حضور جے روزے سان مقابلو کرے سگن. دنیا جے کاچ نے کلن کي کهڙي طاقت آ جو پیغمبر جے روزے اطہر سان مقابلو کرے سگن. روزے ہتھ جوں کاچوں ملائے انہن تے ہتھ جا گل گوک رکھی انہن جے مٿوں کپڑا سینہری وارا وجھی سنگارے سوارے حضور جے روزے دے انہی کے منسوب کرن چو یا وڈے میں وڈی بے ادبی آ. یہ بیو گناہ ہن مانو کو نہ تھیو آ تنے حضور سائیں جے انہی بے ادبی میں جہنم جے با جا بل بن جیدا. او حضور جو روزو آہو مدینے وارو ہو ہن ہے بھی روزو نبی وا اے گل جاتے ہو جن جن جے ساو رنگ ہوجے یہ ٹوپی بھی نبی سے جو روزو آ روزو اطہر یہ جے کہیا روزے کے تہاں معمولی سمجھو کہ مل نبی سائیں جے روزے کے کلن تے گھمایو تو ونے کہ مل نبی سائیں جے روزے کے سوڑو کرے متھے تے رکھیو تو ونے. او پیغمبر سائیں جے روزے سان مذاق کرن وارا انہی بے ادبی جی کاتھوں تو کے بخشش تھیندی. متھے تے نبی سائیں جے روزے اطہر جی ٹوپی پیا وات میں وری ہتھ جے دو سگریٹ پیا نبی جے روزے جی بے ادبی کن ادب تھیو. متھے تے ٹوپی ہوجے رات میں سگریٹ ہوجے متھے تے ٹوپی آ روزے اطہر جی مشابہ زبان تے گالیاں کی بتا اسلامیوں سے کھایا. بہرحال ماں طول طویل تقی نہ کنس مار تو قیادت تہاں تے اللہ وڈو احسان کयो आहे وڈی مہربانی کئی आहे جو اج قرآن مجید جی تاں کے بھلارے ڈींहें رات جے موقع دے کھلی کچہری نصیب تھی आहे.
ॿुधंदा हूंदव कॾहिं अख़बार में लिखियल हूंदो त जलाल खान जो एसपी साहब खुली कचहरी कंदो, ॿुधंदा हो न। ॿुधो हूंदो त अॼु शिकारपुर जो डीसी साहब खुली कचहरी कंदो, माण्हू अर्ज़ मारूद पेश कंदा। इहो बि ॿुधो हूंदो त फलाणो वज़ीर साहब अॼु खुली कचहरी कंदो, अॼु सदर साहब खुली कचहरी कंदो। शहदाद कोट ऐं गिरदो नवाजा मुस्लमानो, लख लख मुबारक हुजनि तव्हांखे जो अॼु तव्हांखे अल्लाह जे फज़ल सां क़ुरान शरीफ़ जी खुली कचहरी नसीब थी आहे। तव्हां सभिनी खे बराबरि हिक जहिड़ो हक़ आहे, जेकी तव्हांखे पुछणो आहे पुछी सघो था। का नाराज़गी नाहे, का रुकावट नाहे, का झल पल नाहे खुली कचहरीअ में। जे वज़ीर जे खुली कचहरीअ में हर माण्हू अर्ज़दार करे सघे थो त क़ुरान शरीफ़ जे खुली कचहरीअ में बि हर माण्हू पंहिंजे मुंहं खे लाहण जे लाइ हर क़िस्म जो सुवाल पुछी सघे थो। हिकु दफ़ो पुछे तोड़े 1000 दफ़ा पुछे। खुली कचहरी में अचण वारो, क़ुरान मजीद जी रहमत वारी खुली कचहरी में अचण वारो, अॼु तव्हांजा हर क़िस्म जा अर्ज़ क़बूल थी सघनि था। अॼु बेतहाशा अल्लाह जी रहमत जो दरिया मौज में बरसी रही आहे। अल्लाह ताला जल जलालहू जे रहमत जा दरवाज़ा खुलिया पिया आहिनि। जा दुआ जाइज़ घुरंदो अल्लाह जे फज़ल सां तव्हांजी दुआ मुस्तजाब थींदी, तव्हां जूं सभु जाइज़ मुरादूं अल्लाह पूरियूं करण फरमाईंदो। अॼु तव्हां ते करम कयो आहे रब साईं, हेॾो सां तव्हां ते थियो, अक़ल हैरान आहे असांजी। दुआ है अल्लाह ताला सभिनी जी आमद खे क़बूल फरमाए। जो आमीन। दरूद शरीफ पढ़ो बोलंदा असां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुंहिंजा अज़ीज़ और मुंहिंजा दोस्त, असां उन पैगंबर साईं जा उम्मती आहियूं जेको मञियल ऐं मनायल नबी आहे, जंहिंजी विलादत बासादत अजीब नौयत जी आहे, जंहिंजे अबे अम्मा खे अल्लाह ताला वॾे मान वारो बणायो आहे, जंहिंखे 1.25 लख नबियनि मां त ख़ुसूसियत नसीब थी आहे, पर उन जे मथां क़ुरान मजीद बि ख़ुसूसियत वारो नाज़िल थियो आहे। जे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खे आसमानी किताब जी ज़रूरत पई त अल्लाह से तौरात शरीफ इनात फरमायो। जे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कंहिं किताब जी घुर कई त अल्लाह से इंजील शरीफ अता फरमायो। ये सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम खे कंहिं किताब आसमानी जी ज़रूरत पई त अल्लाह से ज़बूर शरीफ नसीब फरमायो। ही रहमत वारो किताब, ही बरकत वारो किताब, ही हिदायत वारो क़ुरान मजीद मिठड़े मोहम्मद जे इंतज़ार में अल्लाह से लौहे महफूज़ में रखण फरमायो। अल्लाह ने फरमायो बल हुवा क़ुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज़। वॾे मान वारे मिठड़े मोहम्मद करीम साईं खे वॾे मान वारो अल्लाह से क़ुरान करीम नसीब फरमायो। पर एॾे वॾे मान वारे पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॾे में वॾो जिहाद जो कमु इहो करणु फरमायो जो पंहिंजे हुजूम जमात, पंहिंजे ॻोठाणे मिटनि माइटनि ऐं क़ौमियत वारनि जे साम्हूं अहिड़े मसइले जो इज़हार फरमायो जेको हुननि जे तबियतनि सां फिट न आयो। 500 जे मजमा में जॾहिं हुज़ूर साईं जन नबूवत जे ऐलान खां बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जे तौहीद जो ऐलान फरमायो त 500 जे मजमा मां वञी 5 माण्हू बचा। घणा माण्हू? साईं जन फरमायो हे 5 बि मुंहिंजे लाइ काफ़ी। भली हलिया न कंहिंखो डिगा, न कंहिं में लालच रखियो, न को मफ़ाद नज़र में आंदऊं।
چلو کرے دنیا جے کافرن کے فرمایوں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کافرو جن بنڈن ہیں بتن جن مقبرن ہیں مزارن جن جی بھی تا اللہ ہنسا پوجا تھا کہو مان قدس 12 سال اللہ گیتا مجھے پیغمبر سائیں نے توحید خداوندی بیان فرمائی. تصادم جی صورت پیدا تھی پئی. پیارا پیارا مانو رسی ویا عزیز قریب دشمن بنجی پیا. مکے جی دھرتی مجھے حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جے لا تنگ تھی وئی پر سائیں جن کا بھی پرواہ نہ کئی. فرمایوں ماں کے پانجے مٹن مائٹن خاں پانجے عزیزن قریبن خاں پانجے مفادات خاں اللہ رب العالمین جی توحید ودیک پیاری آ جہرو رحمت برکت وارو قرآن کریم ماں محمد دے نازل فرمایو آہے. جے توحید کے تہاں اج نظر انداز آ کرو بدعت رسومات جاہلیہ کے چمڑیا پیا ہو. کہو چلو جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان تے پہنچایو. ہجرت کرنی پئی لڑائیوں کرنی کیوں فاقہ کشی جی زندگی گزارنی پئی. مسئلو کہڑو چھا ڳالھی کہڑی اندر ڳالھ کرے ننھے میں ننھڑی ہکڑی قرآن مجید جی صورت آ جن کے صورت اخلاص سڏیو تھو وڃي. کلاشن جے بست میں ایڈو اثر نہ ہے جیڈو مشرق جے دل تے صورت اخلاص جے دھماکے جو اثر دو پے. کلاشن جے بست سان میجالو اڈامی تھو وञي پر اخلاص صورت جے دھماکے سان مشرقن جے دلن میں شرک جوں دھجوں اڈامی تھو. بڑی درسو ہیتڑی صورت ہے اتنا نبی چوڑیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جسم میں تتنات سگن واری صورت پر مانا میں ایڈی وڈی لمبی چوڑی صورت ہے جو سجی رات وہی جو تفسیر کجے دراب گزری وجے صورت اخلاص جو تفسیر نہ کھٹے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان صحابہ. پوری دنیا جے مشرکن کے ملول وائرو کیو تو صورت اخلاص کیو. پوری دنیا جے کافر میں مشرکن یوں منڈیوں مروڑیوں تو صورت اخلاص مروڑیوں. پوری دنیا جے شرک جو گند میڑے مکے مدینے کے صاف کیو تو صورت اخلاص صاف کیو. نبی سے پرندا دا ون مشرکن یوں دلیوں ملول تھی دی ون روز راڑو پوندو تو یہ وہ صورت اخلاص. ان میں چاہے گاڑی گلاگی بتا حق کہیں سچ جی گالا توحید اللہ باری تعالیٰ جیا. پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن پانجے دنیوی مفادات کے ترک کندے اعلان فرمایو لکم دینکم ولی دین. جے کریں اللہ کا سوا عبادت جائز ہو جے ہاں تو نبی سائیں پانجے عبادت جی اجازت ڈنا. پانجے سجدے جی پانجے رکوع جی پان خان دعا گھن جی پانجے مچھڑے نالے مبارک جے باس جی یاد ڈنا. واضح الفاظن میں سائیں فرماؤ فلیعبدوا رب ھذا البیت. منجی بات نہ کہو ان کعبے والے اللہ جی بات کہو. ماں عبادت کرائن میں آئے ماں تہاں جو پیغمبر ضرور آیا سائن فرمان تھا ماں تہاں جو رسول ضرور آیا نبی ضرور آیا برابر ماں خاتم النبیین آیا برابر ماں سید المرسلین آیا برابر ماں رحمت اللہ عالمین آیا سائن دا فرمائن پر تہاں جو معبود نایا تہاں جو معبود ہے ماں رحمت اللہ عالمین جو معبود ہکڑو اللہ رب العالمین آئے. سائن جن جی کیڑی وضاحت آ کیڑو آئے
پر مکھے افسوس سان چوڻو تو پئے جو دریا ٹپڻ جا ت تव्हां هو त हो नालीअ अॾ में ॿुॾी था पओ पैगंबर साईं जनाब का पंहिंजी तिलावत करण फरमाई त माण्हू मुस्कुराइण ऐं ख़ुशीअ में भरिजी करे मुस्कुराइण लॻा पर जॾहिं आयत जो इख़्तिताम थियो त कमज़ोर ईमान वारा वाइड़ा थी विया जॾहिं हीअ आयत नबी साईं तिलावत फरमाई सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो दरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वॾो सवाब आहे दरूद शरीफ पढ़णु वॾी दर्जे वारी ॻाल्हि आहे वॾे रुतबे वारी चीज़ आहे वॾी फज़ीलत वारी शइ आहे सलाह शरीफ साईं फरमाइनि था हल इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मय्यित वदम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिह तव्हांजे मथां मोल जानवर हराम कयो वियो आहे को बि कलमे पढ़ण वारो मोल जानवर खे ॾिसी खाईंदो काफ़र त खाईंदा काफ़र चवंदा तव्हां माण्हुनि जी कुठी खाओ था अलाह जी कुठी नथा खाओ तव्हां खाईंदव छो तव्हां ईमान आंदो आहे अलाह जे नबीअ ते तव्हां कलमो पढ़ियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तव्हांजो हिन क़ुरान मजीद ते वॾो हिसाब ऐं यकीन आहे तव्हांखे क़ुरान हराम करे ॾिनो आहे हाणे मोल जानवर तव्हां न खाईंदो तोड़े जेॾो बि सनबो हुजे केॾो बि मोटो मतारो हुजे केॾो बि सुठो हुजे मुर्दार जानवर तव्हां न खाईंदो भई उञ लॻी आहे ॾाढी गिलास भरियो पियो आहे सीर जे रत जो तव्हां पीअंदो छो मरो था साह थो निकिरे दुनिया पीए थी तव्हां नथा पियो हिन करे जो तव्हां कलमो अहिड़े नबीअ ते पढ़ियो आहे सोने मोहम्मद करीम ते जंहिंजे मथां नाज़िल थियल क़ुरान मजीद में अल्लाह से कलमे पढ़ंदड़नि ते सीर जी रत हराम करण फरमाई आहे ईअं करे तव्हां कलमे वारनि मां तोड़े उञन मरी वञे तड़पी वञे तॾहिं बि सीर जी रत पीअण लाइ तयारु न थींदो सही आहे भला सूअर जो गोश्त तव्हां खाईंदो कराईंदा हलो मूंखे जल्दी बस करणी आहे न छो हिन करे जो तव्हां जंहिं पैगंबर साईं ते कलमो पढ़ियो आहे जंहिंजा उम्मती सॾाए रहिया आहियो जंहिंजा परवाना ऐं पतंग सॾाए रहिया आहियो उन्हीअ जे मथां अल्लाह रब्बुल आलमीन जेको क़ुरान मजीद नाज़िल फरमायो आहे उन्हीअ में सूअर जो गोश्त कलमे पढ़ण वारनि खे खाइण रब हराम करे ॾिनो आहे दुनिया खाए थी पर तव्हां कलमे वारा बूटी बि न खाईंदो जो तव्हांजे मोहम्मद करीम जे मथां नाज़िल थियल क़ुरान मजीद में सूअर खे हराम करार ॾिनो वियो आहे तव्हां मूं कहिड़ो आहे जेको सूअर खाए जेके न खाओ हथ मथे खणो जज़ाकल्लाह नथा खाओ दुनिया खाए थी तव्हां छो नथा खाओ नाहे खायूं छो त क़ुरान शरीफ़ में मनो हाणे दरिया तपी वियो मोल जानवर खाइण खां बि इनकार करे वियो होकल में पढ़ण वारो तव्हां सीर जे रत पीअण खां बि इनकार करे वियो होकल में पढ़ण वारो तव्हां खिंज़ीर जे गोश्त खाइण खां बि इनकार करे वियो हाणे बाक़ी अॾ में मुंहिंजी पिया हो दरिया में को वॾे में ॿुॾी वञे त ॾुख ई न कजे न लुंड साहब ॾुख करे न मां ॾुख कयां न हाफ़िज़ गुलाम रसूल साहब न कुबर साहब न ॿियो न थियूं चवंदासीं अदा वीचारो अणतारू हो सीर में थियो ॿुॾी वियो असांखे ॾुख उन्हनि जो आहे जेके हिकु हेतिरे दुबे में ॿुॾी था पवनि पेर ॿोड़ पाणीअ में गोतो ई हिकु थो अचे धू जहनम दरिया तपी वियो बुख तव्हांखे परेशान कयो आहे पर मोल झोर जो गोश्त नथा खाओ उञ परेशान कयो आहे तव्हांखे पर सीर जी रत नथा पियो तड़पी रहिया हो पर सूअर जो गोश्त नथा खाओ हाणे चए थो चोथों नंबर दरिया त पार करे वियो अजरी आहे टपणी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह
اللہ جے نالے کو سوا بے کہیں جے نالے تے جے کاشے پکاری دی ونے تو وہا بھی انن ٹن وانگر حرام انیا ودھیک حرام یہ پوتی نمبر ودندو حرمت میں پر تہاں کے ہانے مایوسی دی جاگے پیران پیر جو کھیر کیے چھڑیوں غوث سائیں جی کنی کیے چھڑیوں ہیڈا چاور پھلی کیوں ملنڈے تے ون کیے امام جو نیاز پھلی کیوں زردہ پلاو نہ سبیل جو پانی شربت نہ پیوں اور بے حوصلے مسلمان منتل تھی ہوئے دریا ٹپی ہوئے پر اڈ میں پھانسی پان کے جہنمی کرے جے کدیں اللہ تعالی جل جلالہ جے آیت سگوری جا پہریا ٹے حصہ تہاں منیا ہن ادا پہریا ٹے حصہ تاں کڑن کڑن قبول کیا مول ڈھور جے کھائن کو کیڑا کیڑا بیزار ہو نارا نانو پر مکے سمجھائیندا ونجو جواب ڈیندا ونجو وری وقت نارن جو نپو سیر جے رت پیرن ہاں کڑن کڑن کے انکار ہاتھ کھنو ہاتھ مت کھنو مول ڈھور جے گوشت کھائن ابا بس تک ہے خنزیر جے گوشت کھائن ہاں کڑن کڑن کے انکار ہے گلاس ٹھوٹ جے جو کوئی یاہی جے کھیر جو بھر جاوا انہی کھائن پیڑ ہاں کڑن کڑن کے انکار اڑا تو دورا ہو جو تو وہ ہیڈا جلسہ چھو تھن اڑا جلوس چھو تھن ماں عرض دوستن کے چوندو ہاں تہاں حضرت پیران پیر سیں رحمت اللہ علیہ تے کوڑ تہایوں پر ہنن نہ آئے مانو ہن پیران پیر سیں جا عاشق ہے تو تہاں کھیر گھروا بیو بھی کچھ گھروا تہاں کی ڈن ہاں چوہاں تو بابا سائیں کدیں کدیں چانہ کندو تنجے کرے کھیر سان گڈ چانہ جا بٹے پڑا من کھن کھند جو یکو سو مہینو تہاں جو نکری پے ہاں کھیر تو اج پیتو سبانے چا پیندو وری گدڑ وانگی اونا کانے تھا کيو نا ہیڑا ظلم اسان جو مرشدہ پیران پیر سیں اسان جو مربی اسان جو رہبر پر ماں اللہ جو قسم کھنی تو چواں اسان جے کھیر جو نکے کائی ضرورت کانے اور اللہ تعالی جنت جے نندن کے بزرگن صالحن ولین اللہ سے پنجے پیارن جے قدم نے ٹھوائے چھڑیا جیترو ونے جڏهن ونے کھیر پیل سگن تا کا بھی ہن کے جھل پل کانے اسان جے کھیر جی کا ان کے ضرورت ہی کانے قرآن با ہے ہیڈو قرآن شریف قرآن عظم جلا اللہ تعالی جل جلالہ فرمایو فیہما عینان نضاختان ہے لاگی چونا ہے لاگی ہے کھیر جی نہارا ہے ماکھی جی نہارا تازے تازے کھیر جوں تازی ماکھی جوں نہریوں وانیوں تھیوں اچن کیر پیے ہے جے کی شداد کوٹ میں بٹھاؤ یہ پیو او جے کہ اللہ جے جنت میں پوترن ہوئے پین ہے جنت جوں نعمتوں جوں بیان تھن بس فرمائیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان مفادات کے ترقے ہو کیڑی مذمت بیٹھیا مفاد پرستن علماء نے پیرن جی کیڑی مذمت بیٹھیا قرآن شریف میں اللہ تعالی فرمایا قرآن مجید نے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل کثیر مانا گھنا گھنے میں گھنا پیر صاحب ہیں گھنے میں گھنا مولانا صاحب اللہ نے فرمایا تو مفادات کے نظر میں رکھی کوڑ بدائے مان کو مال تاوے تھا پھرن مال جے مفاد میں ایمان وجاयो تھا ہیرے زمانے میں ڈش جے زمانے میں اوریانی جے زمانے میں جے زمانے میں گناہ جا 11 شایا پیا ہیں گھٹن میں گناہ ہوٹلن میں گناہ گھرن میں گناہ بسن میں گناہ دکانن تے گناہ دیرن تے گناہ زمینن تے جاڈے نظر کرو دے گناہ ہوا جاڈے کن دے دے گناہ ہوا جاڈے پیر تو سکھ وڈھاؤ دے گناہ ہوا اے زمانے میں
تہاں سبنی کے گھرجے تے ماण्हुनि کے اللہ جی توحید سمجھاؤ گھٹ میں گھٹ ابدی جہنم خان تے بچی ونن گڑی گڑی ونی اللہ جی جنت میں پہچن تا یا دکھ انہن جا لہی وجن نعرہ تکبیر ہکڑے پاسے ڈوں ہیڈا گناہ بے پاسے ڈوں شرکی عقیدہ جے گندمو نکلنی محال سب ڈاڈیاں چو تے ہر گناہگار جاگوڑے جاگوڑے نکری سگے تو پر جو مشرک جو نکلن ختم ابدی جہنم ہے تو مشرک کافر گناہ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن مجید میں فرماؤ حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار ہمیشہ جلا اللہ سے جہنم حرام تو کرے مشرک اور جنت ہمیشہ لا رہن دی جا اللہ ہم جلا جہنم تو بنائے شرک کھوں بچو پانجو کار ساز پانجو حاجت روا پانجو مشکل کشا پانجو معبود پانجو مالک و خالق فکر اللہ کے سمجھو 1,24,000 نبیان سگورن ایک گھٹ 1,24,000 نبیان سگورن اللہ سائیں جی توحید جی مان کے سمجھائی نبیان دے سردار سرتاج رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین سید المرسلین نماز سمجھائن خاگ میں روزے سمجھائن خاگ میں حج زکات سمجھائن خاگ میں 12 سال لگاتار راتیوں ڈیاں اللہ سائیں توحید بیان کرن فرمائی جہڑو تہاں جو انہیں توحید سا ہتے چھائے ہے کیڑو مجمع ہے کنجو جن چھا سوچے ونے ہے وہابن جو میڑا وہابی تھی ہے ہکڑے لفظ سا ماण्हुनि کے धिकारे پرے دا ہٹائے چھڏيو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا سچا عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا صحیح معنی میں غلام مچھڑے محمد کریم جا پروانہ پیارے پیغمبر سائیں جا پیروکار سونے محمد کریم جے نقشے قدم تے ہلن والا جے کنے آہن تے ہی مجاہدن جے کہ ہن میدان میں تاں کے نظر تھا چل یہ کنے آیا ہو سیرت جے جلسے میں تو خالی نہ ونجو بت پیا کھاجندا ہے حافظ صاحب بھی دعوت وافر کئی ہوندی تاں کھادو بھی تو ہوندو پر 3 گالیوں کھنی پو ونجو نمبر پہلے میں موحد بنجی ونجو کا بھی شرک جی گندگی پانجے دل میں نہ رکھجو سنہ جے دانے جیتری بھی اللہ جے قرآن مجید میں شرک جی ذات کانے جن جے دل میں شرک جی بوئیں براس ہوندی انہیں تے اللہ جی جنت حرام تھی ویندی بچاؤ پان کے شرک ہاں کوئی مشکل کشا کو نہیں دادا چو کوئی حاجت روا کو نہیں کوئی کارساز کو نہیں دنیا میں کہ احرابان آئین اللہ جا پیارا تاہن پر وچارن کے ظالوں ہی نہ ملی سکیوں ہن یہ کلندر سائیں سجی میرے پڑھنیو ہی نہ بس کیا ہوں نہیں پر نہ ملی سکے شادی نصیب نہ کلندر مرد تھیو اللہ دے ہلیو ہورا نصیب تھی لس دنیا میں گھر والی نہ ملی سکے کلندر سائیں بزرگ نہ ہیں شادی بھی نہ تھی ہاں وری کوڑ مڑیو تو وانیا تھا ویانی پڑھنا ویٹھا زٹ ہی زٹ لال داس ہکڑو وانی ہو ویچارو انہیں تے کوڑ کھنی مريو تے ہے تو دھیر ویٹھو ڏيس ہانے مري وڃڻ کان پوءِ زال جي ضرورت رہے تي کہ رب جا پیارا اهڙا آهن جن کي گھر واریوں ته مليون پر نرينا اولاد نہ ملی جی سیدنا شعیب علیہ السلام سیدنا لوط علیہ السلام نرينا اولاد کان جے وقت میں حضرت لوط علیہ السلام جن میں مانن دے گوٹھان حملو کیو ہے سیدنا لوط علیہ السلام جڑے حیادار نبی سگورے جو اکھیوں وارد پانی سا بھرجی آیوں متھے نہارے دکھ بھرن لفظن سا تو عرض پیش کرے تے الہ العالمین پنجن نیان جو ابو ت بنائی پر ہکڑو پٹ نہ ڏنوئی جو اج مکھے کم اچي ہاں ت بجڑا گجی مہمانن جی عزت بچائے وجھوں ہاں اے پانی قوت بھی ظاہر نہ کہیں تے ہکڑی نیاڑی مو ہکدم کھنی پٹ بنائے وجے ٹھہی ت پیا شرو سیں کے چواس تھوڑی مٹ صدق کرنی ہے میں لکھ میں تو آیا تھوڑی مٹ صدق کرنی ہے چلو دیے مو پٹ کیڑی وڑی گال نہ کہیں
ऐं वॾी ॻाल्हि इहा ही त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हीअं मायूसी जे आलम में त बीठो आहे, पर ग़ैब जो इल्मु कोन्हे त हे मलाइक हिन खे मुंहिंजे हिननि महिमाननि खे मुंहिंजा ॻोठाणा कुझु न करे सघंदा। तंहिंजे करे मां मायूस न थियां। जॾहिं पाण था उहे महिमान ॻाल्हाइनि, ओ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ओ ग़मगीन लूत अलैहिस्सलाम, ओ मायूस थियल लूत अलैहिस्सलाम, तूं छो ग़मगीन थियो आहीं? तुंहिंजा ॻोठाणा असां ताईं पहुची नथा सघनि, असां माण्हू न आहियूं, मलाइक हूं, तूं ग़मगीन न थी। शहर मां निकिरणु तुंहिंजो कमु, तुंहिंजे शहर वारनि बदकारनि खे चकी खणी ऊंधो करे फिटो करण अलाह जो कमु असांजो कमु आहे। लूत नबीअ खे ग़ैब जो इल्मु कोन्हे अलैहिस्सलाम, पर इहे साॻा ई मलाइक हज़रत इब्राहिम से वटि आया। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाबे ज़बा करण लाइ भॻो, महिमान नवाज़ो ॾाढो। उन्हीअ खे त इल्मु ग़ैब न हो, पर मलाइकनि खे बि ग़ैब जो इल्मु न हो। जे मलाइकनि खे ग़ैब जो इल्मु हुजे हा त हज़रत इब्राहिम से गाबो ज़बा करण वञे थो त सॾु करे बाहि खोली चवनि था, ओ इब्राहिम नबी, महिरबानी करे गाबो ज़ियान न कर, असां न खाईंदासीं, असां माण्हू न आहियूं, मलाइक हूं। भला हज़रत इब्राहिम खे गाबे ज़ियान कराइण में मलाइकनि खे को मज़ो आयो? ॻाल्हायो सभई, का ज़रूरत नहीं। नबी सगोरे खे त ग़ैब जो इल्मु न हो, पर सभु ॾाढिया चओ मलाइकनि खे बि ग़ैब जो इल्मु, ॾाढिया चओ सभई न हो। ग़ैब जो इल्मु अल्लाह सां ॿिए खे आहे ई कोन। तव्हां भुली बावड़ी पिया हो, मुंझी पिया हो मसइलनि में। साहबी सगोरो थी अर्ज़ थो करे, साईं तव्हांखे ग़ैब जो इल्मु आहे? काल अल्लाह न, फरमाईंदा लौ कुंत आलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनी अस्सू। जे मूंखे ग़ैब जो इल्मु हुजे हा त मूंखे का तकलीफ़ अचे ई न हा, मुंहिंजो ॾंद मुबारक शहीद न थिए हा, मां उन्हीअ पासे ॾांहुं गुज़र ई न कयां हा जंहिं पासे ॾांहुं दुश्मन पत्थर खणी बीठो हो। मूंखे तॾहिं पतो पियो जॾहिं नूरानी चेहरे मुबारक में धकु अची लॻो, ॾंद मुबारक मुंहिंजो परे वञी पियो। जे मूंखे ग़ैब जो इल्मु हुजे हा त हीअ पत्थर हणण वारे जे पासे ॾांहुं मां वञा ई न हा, या इन खे पकड़ाए विझां हा। ग़ैब जे इल्मु न हुजण जे करे मां मोहम्मद जो ॾंद शहीद थी पियो आहे। हुज़ूर पाण थो फरमाए, साईं दा फरमाइनि जे ग़ैब जो इल्मु हुजे हा त यहूदियानी जे दावत में ज़हर वारी बकरी न खाऊं हा। उते जो उते मुंहिंजे हुज़ूर जो ग़ुलाम, मुंहिंजे प्यारे पैगंबर जो सिपाही, मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद जो फौजी, प्यारे पैगंबर साईं जो ख़ुताबी ताजुल इल्म, उते जो उते खाइण सां एॾी तेज़ारी शहीद थी पियो। साईं जे तबियत ते बि असर पइजी वियो। दुआ घुरण फरमायूं, पोइ बि मुंहिंजे हुज़ूर जो मौजज़ो ज़ाहिर थियो। उहा भुगल बकरी, उहा रधल बकरी, उहा वढियल कपियल बकरी, बेसाही बकरी अल्लाह जो हुक्म सां ॻाल्हाए थी।